आज हम इस वीडियो में इस डॉल को कलर करके दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं कलर करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप इस मूर्ति का मेकिंग वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आप ज़रूर देखिएगा। I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss you. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started